ሰላም ያክስ ቱ ሜክ ቲንግስ ኢዚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ሰላምና ጤና ለእናንተ ይሁን እያልኩኝ እንደተለመደው ጥያቄ ሲኖራችሁ ፈቃደ ለገሰ @gmail.com ወይም 0941587575 ላይ ጥያቄያችሁን ማድረስ ትችላላችሁ። እኛም ጥያቄውን በዚሁ ዩቲዩብ ቻናል መልሰን የምናቀርብ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። አሁን በቀጥታ ወደ ጥያቄው ጥያቄው የ9ኛ ክፍል የሂሳብ ትምህርት ላይ ያለ ዩኒት 2 in the unit exercise ወይም review program ላይ ጥያቄ ቁጥር 16 ነው። ጥያቄው ምን ይለናል? The speed of a boat in still water is 15 km/h. It needs 4 more hours to travel 63 km against the current of the river than it needs to travel down the river. Determine the speed of the current of the river ነው የሚለን። የስቲል ዋተር ፍጥነት በውሃ ውስጥ በወንዝ ላይ 15 km/h ነው ይለናል። በነፋሱ አቅጣጫ ሲጓዝ ከሚወስደው ታይም በላይ በነፋሱ በተቃራኒ ሲጓዝ 4 ሰዓት ይወስድበታል። ዲስታንሱ 63 ኪሎ ሜትር የሚወስድን ወዴትም ብንሄድ ዲስታንሱ አይቀየርም። ወዴትም አቅጣጫ ብንሄድ ከአንድ ቦታ ተነስተን ግን ይህንኑ ዲስታንስ በነፋስ አቅጣጫ ሆኖ ወደ ነፋሱ አቅጣጫ ሆነን ስንጓዝ ከሚወስድብን ጊዜ በላይ ከነፋሱ በተቃራኒ ስንጓዝ 4 ተጨማሪ ሰዓትን ይወስድብናል። ስለዚህ የነፋሱ አቅጣጫ በኋላ ያለው የነፋሱ አቅጣጫ ምን ያክል ነው የሚለን? determine the speed of the current of the river ነው የሚለን። ስለዚህ ምን ያክል ነው? So let's put general theory of relative velocity first as it clarify what the intention of the above question is. So ይሄ ጥያቄ የሚሰራው መጀመሪያ በrelative velocity concept ነው። የrelative velocity ኮንሰፕት ወይም ጽንሰ ሐሳብን ስለሚፈልግ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲን መጀመሪያ በደንብ አድርጌ ለመግለጽ እሞክራለሁ። እንደሚታወቀው በዚህ ምድር ላይ ምንም ነገር ፍጹም የለም፣ ሁሉም አንጻራዊ ነው። ለምሳሌ ድህነትና ሀብታምነት አንጻራዊ ናቸው። ጤነኝነትና ህመምተኝነት አንጻራዊ ናቸው። እንዳጠቃላይ ሁሉም ነገር አንጻራዊ ወይም ሪላቲቭ ነው። ነገር ግን እኛው ፓርቲኩላርሊ ወደ ፊዚክስ ጽንሰ ሐሳብ ስንመጣ ወደ ፊዚክስ ሞሽን ላይ ስላለው የሪላቲቪቲ ወይም ደግሞ ሪሌቲቭ ቬሎሲቲ ጽንሰ ሐሳብ ስንመጣ አንድ አካል ከሌላ ነገር አንጻር ይንቀሳቀሳል፣ ላይንቀሳቀስም ይችላል። ከሆነ አካል ጋር ይንቀሳቀስ የነበረ ኦብጀክት ከሌላ አካል ጋር ስናየው ግን እንደቆመ ሊቆጠር ይችላል። ስለዚህ ስፒድ አንጻራዊ ነው ማለት ነው። ሶ ፊዚክስ ላይ ያሉትን የስፒድ አንጻራዊነት እስኪ ዘርዘር አድርገን እናውራ። if we know velocity of object A relative to the earth to be VA and object A አለ እንበል። ያ ኦብጀክት ከእርዝ አንጻር ወይም ከመሬት ሰርፌስ አንጻር ያለውን የእንቅስቃሴ ፍጥነት VA ብለን ከወከል ነው። እንዲሁም ሌላ ኦብጀክት ቢን relative to the earth ያለውን ስፒድ VB ብለን ከሰየም ነው then the relative velocity of object A with respect to object B is given by ምን ይሆናል? VAB relative velocity of object A with respect to B is equals to the whole አድርገን square root እናደርግና the whole square root VA square which is velocity of object A square plus VB square which is the velocity of object B square minus 2 times VA times VB times cos of theta where theta is the angle between the motion of or the direction of the two objects. ከሆነ general case ያለን እኛ ፕሮብሌማችን ላይ ኦፖዚት እና ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው የሚገልጽልን። ስለዚህ ከዚህ ጀነራል ኬዝ ላይ ተነስተን የተወሰኑ ኬዞችን እናያለን፣ ስፔሻል ኬዞችን እናያለን። እነዚህ ስፔሻል ኬዞች የመጀመሪያው if theta is 0 which means the same direction የሚሄዱ ከሆነ ሁለቱ ኦብጀክቶች VA እና VB ወይም ኦብጀክት A እና ኦብጀክት B በተመሳሳይ አቅጣጫ የሚጓዙ ከሆነ በሁለቱ ኦብጀክት መካከል ያለው ዳይሬክሽን 0 ዲግሪ ይሆናል። ኮስ 0 ደግሞ 1 ነው። ስለዚህ እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ሰብስቲቲዩት በማድረግ ኮስ 0 1ን እዚህ ፎርሙላ ውስጥ ሰብስቲቲዩት ስናደርግ ምን ይመጣል? VAB is equals to the whole square root VA square plus VB square minus 2A times B cos 1 is equals to 1 ስለሆነ ስለዚህ ይቺ ተጠፋና VA square minus VA square plus VB square minus 2VAB ይሆናል ማለት ነው። ይሄንን ነገር ደግሞ ለምሳሌ ማትማቲክስ ላይ ባይኖሚያል ስንማር A minus B the whole square እኩል ይሆናል
a square minus 2ab times b square plus b square የሚል ፎርሙላ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄንን ወደ ባይኖሚያል ፎርም በመቀየር ማስቀመጥ እንችላለን። therefore it can this the whole thing under the square root can be written as va minus vb the whole square. va minus vb the whole square. እንደዚህ አድርገን ከጻፍን if we can write in this way, then this square can cancel out the square root and what we are left is va minus vb. Therefore, if the two objects move in the same direction, the relative velocity of object A with respect to object B is va minus vb. This is derived from this general formula, notice that. So, va minus vb. This formula will be used to answer our question, and let's see first another special case for this general formula. Case 2. If theta is equals to 180 degree, then cos 180 degrees equals to -1. So substituting -1 in place of cos theta in the above general equation, we have VAB is equals to VA square plus VB square plus this plus comes from here it was negative and this negative multiplied to produce positive. So 2 plus 2 VAB. Let me read it again. VAB is equals to the whole square root VA square plus VB square plus 2 VAB. From our knowledge of binomial formula, we can rewrite this everything in the square root. We can rewrite as VA plus VB the whole square. Therefore, if we can do so, this square can cancel out this square root and the final answer becomes VAB, or the relative velocity of object A with respect to B is equals to VA plus VB. Case 3. If theta is equals to 90 degree, then cos 90 degrees is equals to 0. Therefore, what we are left here is the product term here is 0. Then what we left as VAB is equal to VA square plus VB square. This is the Pythagoras theorem. So relative velocity of objects with other object can be determined with the general formula which I put here, or if cases are mentioned, we can use these formulas with these special case formulas. Therefore, in our case, in the problem, we are told that the still water takes 4 more water to travel 63 kilometers, then it travels down the river. Means when the current of the river and the still water travels in the same direction, the still water takes 4 less hours than it takes in the opposite direction. So let the speed of the current of the river be relative to the earth b, and then VBN is equals to 50 plus n, because እዚህ ጋር ምን አለን? የስፒድ ኦፍ ከረንት ኦፍ the river b relative to the earth b n ብለናል። n ካልነው speed of the car against the current of the river, speed of the still water against the current of the river 15 plus n ብለናል። ምክንያቱም ቅድም in opposite direction ሲሆን ፕላስ ነው ብለናል የምናደርገው relative velocity፣ in the same direction ሲሆን ደግሞ ማይነስ ነው ብለናል። ስለዚህ the same direction ሲሆን ደግሞ VBN የስቲል ዋተሩ አለን የስቲል ዋተሩ in the same direction to the current of the river ሲሆን 15 minus n ይሆናል። ቶታል ታይም ማለት ደግሞ ዲስታንስ ኦቨር ስፒድ ነው። ስለዚህ ቶታል ታይሙ ለምሳሌ በሴም ዳይሬክሽን ሲሆን የሚወስድበት 63 ኪሎ ሜትር ሲካፈል ለስፒዱ 15 ሲካፈል ለn ይሆናል። እዚህ ጋር ለተጠቀም ነው። ይሄ ግን ምን ተብለናል? በተቃራኒ ዳይሬክሽን የሚሄዱ ከሆነ በዚህ ስፒድ የሚሄድ ከሆነ ስቲል ዋተሩ ምን ይፈልጋል? ከዚህኛው እኩል ለመሆን 4 ተጨማሪ ሰዓት ያስፈልገዋል ብለን፣ ስለዚህ ይችኛዋ ታይም ስትደመር 4 እኩል ይሆናል። ይሄን አደረገን። ይሄን ሪሌሽንሺፕ ካገኘን በኋላ ከዚህ ከቀስቱ በስተግራ ያለውን ነገር
ወይም ደግሞ በአረንጓዴው ያለውን ብቻ ወስደን ከቀስቱ በሰማያዊ የተጻፉትን ነገሮች ኢግኖር ማድረግ እንችላለን። ምክንያቱም ይህን ያመጣነው ሪሌሽኑን ለማግኘት ብቻ እንጂ እዚህ አስፈላጊ ሆኖ አይደለም። በአረንጓዴ የተጻፉትን ነገሮች ብቻ ኮንሲደር ስናደርግ ምን እናገኛለን? የጋራ ታት እዚህ 15 ሲደመር ኤን ብንወስድ 15 ፕላስ ኤን times 4 equals 60 plus 4n plus 63 divided 15 plus n is equals to 60 kilometer divided by 15 minus n. Okay. ይሄ ይመጣልናል አቃለን ማለት ነው። then አሁን ክሪስክሮስ ማብዛት እንችላለን። እዚህ ጋር ያሉ ነገሮችን ክሪስክሮስ ማብዛት እንችላለን። ወይም በ123 ሲደመር 4n over 15 plus n is equals to 63 divided by 15 minus n. This can be cross multiplied as this one. Cross multiplication ከጨረስኩ በኋላ ምን አገኛለሁ? 1845 ሲቀነስ 123 n ሲደመር 60 n ሲቀነስ 4 n ስኩዌር እኩል ይሆናል 945 ሲደመር 63 n 900 ሲቀነስ 126 n ማይነስ 4 n ስኩዌር እኩል ይሆናል 0። እዚህ ጋር የሚጠፋፉ ነገሮችን በማጠፋፋት ነው። ለምሳሌ 1845 ሲቀነስ 945 እንዲሆናል 900 ስለሚሆን then ይሄን ሪአሬንጅ በዚህ መልኩ ካደረግን በኋላ this is a quadratic equation with a is equals to 4, b is equals to 124 and c is equals to negative 900. Therefore, substituting all these values in quadratic formula, we can get n like this. I substitute simply this, then n is equals to this one, h1, n is equals to 48 over 8 or n is equals to minus 300 over 8. N is equals to 6 kilometers per hour or n is equals to negative 37.5 kilometers per hour. But we are talking about speed. So for speed, which is a ratio of two positive quantities, time cannot be negative, distance cannot be negative. So the ratio of two positive quantities can never be negative. Therefore, the correct answer for our question is n is equals to 6 kilometers per hour. So we can generalize like this. Thank you for watching. Subscribe Axi to make things easy YouTube channel and like, share and comment the video. Thank you for watching. Thank you again.